السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز زیدی اور میں ہوں کرن آفتاب۔ بلیٹن میں سب سے پہلے سیاسی درجہ حرارت کی بات، کون نکلے گا، کس کی ریلی ہوگی، ہم اس کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے بتائیں۔ روک سکو تو روک لو، پی ڈی ایم نے 16 اکتوبر کو جی ٹی روڈ پر جلسے کا اعلان کر دیا۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں جناح اسٹیڈیم میں جلسے کی درخواست کے 11 دن بعد بھی جواب نہیں ملا۔ سابق وزیر اعظم نے دو ٹوک کہہ دیا، پولیس اور کنٹینر ہمارا راستہ روک سکتے ہیں، نہ ہی گرفتاریوں کے ہتھ کنڈے۔ 16 اکتوبر کو حکومت سے نجات کا آغاز ہوگا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا پہلا جلسہ انشاءاللہ 16 تاریخ بروز جمعہ جی ٹی روڈ گجرانوالہ شہر پر ہوگا۔ اپوزیشن اتحاد کا پہلا جلسہ گجرانوالہ کے جناح اسٹیڈیم کے بجائے جی ٹی روڈ پر ہوگا۔ گجرانوالہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے دعویٰ کیا کہ 11 روز پہلے اسٹیڈیم میں جلسے کی درخواست کی تھی مگر جواب نہیں ملا۔ 3 اکتوبر کو درخواست دی گئی تھی کہ ہم یہ جلسہ جناح اسٹیڈیم میں منعقد کرنا چاہتے ہیں، آج تک اس درخواست پر کوئی جواب نہیں آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کچھ بھی کر لے، عوامی احتجاج کا راستہ نہیں روک سکتی۔ کنٹینر انشاءاللہ ہمارا راستہ نہیں روکیں گے، پولیس ہمارا راستہ نہیں روک سکتی، جو ہتھ کنڈے گرفتاریوں کے استعمال ہوئے وہ ناکام رہیں گے۔ لاکھوں کی تعداد میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ورکر اور لیڈرشپ یہاں پر موجود ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ 16 اکتوبر حکومت سے نجات کے سلسلے کا آغاز ہوگا۔ وزیر اعظم پاکستان کی بات بالکل دو ٹوک ہے۔ 30 سال سے باریاں لینے والے پہلے بھی نکلے تھے، اب بھی کرپشن بچانے کے لیے نکلے ہیں۔ اپوزیشن سے مفاہمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم نے صاف صاف بتا دیا، کہا یہ جلسے کریں، دھرنے دیں، این آر او تو نہیں ملے گا۔ عباس شبیر رپورٹ کر رہے ہیں۔ حکومتی ترجمانوں کے اجلاس میں وزیر اعظم کا دبنگ انداز، اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کی تحریک کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا 30 سال سے باریاں لینے والے یہ لوگ پہلے بھی نکلے تھے، اب پھر کرپشن بچانے نکلے ہیں۔ حکومت کو بھلا ان کی کیا پرواہ، ان پر دھیان دینے کے بجائے حکومت عوام کی خدمت میں مصروف ہے۔ عمران خان نے کہا حکومت عوام کے لیے کام کر رہی ہے تو اپوزیشن کی دکانیں بند ہو رہی ہیں، ان کا انتخابی دھاندلی کا چورن بھی نہیں بکنے والا۔ پی ٹی آئی نے تو دھاندلی کے خلاف ہر فورم سے رجوع کیا تھا، اپوزیشن نے انتخابی عذرداریاں تک دائر نہیں کی۔ دھاندلی کا شور شرابہ بھی صرف کرپشن بچانے کے لیے ہے۔ وزیر اعظم کا سینیٹرز کی ملاقات میں بھی جارحانہ موقف، بولے پہلے ہی کہا تھا لوٹ مار کرنے والے سب اکٹھے ہو جائیں گے، کچھ بھی ہو جائے، اپوزیشن جلسے کرے یا دھرنے، اس سے کسی مفاہمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی این آر او ملے گا۔ شہباز شریف کا ایک اور اسکینڈل پکڑا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما میاں محمود رشید نے دعویٰ کیا ہے کہ کل ایک اور دھماکہ خیز خبر سننے کو ملے گی۔ شہباز شریف کا ایک اور 25 ارب کا ٹی ٹی اسکینڈل پکڑا گیا ہے۔ وہ سما کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو کر رہے تھے۔ تو 9 ارب روپے کی ٹیٹیاں تھی شریف برادران کی، اب کل آپ کو دھماکہ خیز خبر ملے گی 25 ارب روپیہ، یعنی مزید 16 ارب روپے کی جو ٹی ٹی پروگرام ہے وہ ان کا پکڑا گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ 25 ارب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شہباز شریف کی فیملی کی جو ٹیٹیز ہیں اس پہ کل ایک اور آپ سکینڈل کا اعلان کریں گے، نون لیگ کے لیڈرز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹل اب 25 ارب کا سکینڈل ہے، یا فضل الرحمان صاحب کے کیسز جو وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی زیر صدارت ترجمانوں کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آئی۔ وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی، کیا کچھ معلوم ہو سکا، ہمیں اسی سلسلے میں اپڈیٹ کریں گے سما کے نمائندہ خصوصی عباس شبیر۔ عباس شبیر، وزیر اعظم کو کیا کیا کچھ بتایا گیا؟ دیکھیں ایک اہم اجلاس تھا ترجمانوں کا، جس میں آج وزیر اعظم کو یہ بتایا گیا کہ شہباز شریف کے خلاف ٹی ٹی اسکینڈل میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، تحقیقات میں مزید ٹرانزیکشنز کے ثبوت حکومت کے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ شہباز شریف کی ٹی ٹی ٹرانزیکشنز کی رقم 25 ارب تک پہنچ گئی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ شریف خاندان کی ایک اور بے نامی جائیداد بھی پکڑی گئی ہے۔ تحقیقات کے دوران نئی بے نامی جائیداد کے ثبوت ملے ہیں۔ یہ بھی ساتھ ساتھ انکشاف ہوا اس اجلاس میں کہ وزیر اعظم نے بے نامی جائیداد کی مزید تفصیل یہ بتایا ہے کہ وقت آنے پر وہ بتائیں گے۔ جبکہ این اے 120 لاہور کے ضمنی انتخاب میں بھی اربوں روپوں کا گھپلہ پکڑا گیا۔ کلثوم نواز کی کامیابی کے لیے 2.5 ارب روپے کے فنڈ خرچ کیے گئے۔
फंड तरक्याती कामों के नाम पर कौमी खजाने से निकलवाए गए। साथ साथ ये भी बताया गया कि फंड निकलवाने से कबल तरक्याती मंसूबों के लिए कवायद और ज़वाबित को नजरअंदाज किया गया, जबकि हल्के में बगैर टेंडर और इश्तिहारात मर्जी के मंसूबे शुरू कराए गए। 2.5 अरब रुपए की रकम निकलवा कर बाद में जाली स्कीमों में एडजस्ट की गई। साथ साथ तर्जुमानों के आज इस इजलास में वजीर आजम ने काफी सख्त बातचीत की अपोजिशन के हवाले से। बहुत शुक्रिया, आपने सिलसिले में अपडेट किया। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने दावा किया है कि मरियम नवाज पहले दिन से NRO की कोशिशें कर रही थी। सवाल उठाया कि खातून रहनुमा 8 माह क्यों खामोश रहीं। उनका आधा गुस्सा दूरी पर है। 8 महीने किस लिए चुप रही हैं? अभी जो इन्होंने बड़ा फ्रेंडली किस्म का मैच खेला था एक इंटरव्यू का, उन्होंने मीडिया पे इल्ज़ाम लगा दिया। जब भी किसी की ट्वीट होती है और मरियम जैसे की ट्वीट हो तो ये कुछ सवाल पैदा होता है कि आप लोग ना चलाएं। असल बात की तरफ आएं। असल चीज़ ये थी कि फ्रॉम डे 1 आप NRO के पीछे पड़ी हुई थी। आपको NRO चाहिए था। इस वक्त आधा गुस्सा तो दूरी का है। FATF की लेजिस्लेशन हो रही थी, वोट कार्ड जो नंबर गेम थी पार्लियामान के अंदर, उसको इस्तेमाल करते हुए वो हुकूमत से क्या चाह रहे थे? बिल्कुल देखा जाए तो इसका बेनिफिशरी कौन है? इसके बेनिफिशरी वही 2-4 बड़े केसेस वाले हैं जो इनके केसेस हैं। और उसके बाद दूसरी अंडरलाइन चीज़ क्या थी? लड़ने चली जाएं और वहाँ बैठ के फिर ये सुकून से रहें। बुलेटिन में आगे जानिए, जलसे में आओ पर SOPs न भुलाओ। और अब सवाल ये कि क्या PDM गुजरावाला स्टेडियम में जलसे से घबरा रही है? मतवाले रहनुमाओं का दावा है कि उन्हें स्टेडियम में जलसे की इजाजत नहीं मिली। इंतजामिया ज़राए का कहना है कि कोरोना SOPs पर अमल की यकीन दहानी करा दी जाती तो NOC मिल जाता। डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहला जलसा 16 तारीख बरोज जुमा GT रोड गुजरावाला शहर पर होगा। PDM के पहले पावर शो के लिए गुजरावाला स्टेडियम की बातें और अब GT रोड की तैयारी। क्या अपोजिशन इत्तेहाद जिना स्टेडियम में जलसा करने से घबराने लगी? एक अंदाजे के मुताबिक गुजरावाला स्टेडियम को भरने के लिए कम से कम पिंडाल में 35,000 अफराद की मौजूदगी की जरूरत होगी, जबकि इसके बिल्कुल बरक्स GT रोड पर मैदान सजाने के लिए 5,000 अफराद का हुजूम ही काफी होगा। लीगी कायदीन तो दावा कर रहे हैं कि उन्हें इंतजामिया ने स्टेडियम में जलसे के लिए NOC नहीं दिया, लेकिन डिप्टी कमिश्नर के जराए के मुताबिक अपोजिशन इत्तेहाद कोरोना SOPs पर अमल की यकीन दहानी नहीं करा रही। इस हवाले से इंतजामिया से ताउन किया जाता तो इजाजत मिल जाती। मतवाले तो तवातुर से इस बात का ऐलान कर रहे थे कि जलसे की तैयारियां मुकम्मल हैं और किसी से इजाजत दरकार नहीं, लेकिन जब इंतजामिया मशरूत इजाजत दे रही है तो अपोजिशन रहनुमा अपनी ही बातों से पीछे हट रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर हम जाते हैं, वो पता नहीं कहाँ से पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर हमें मिलने के लिए तैयार नहीं है। जलसा तो हमें करना है, फिर आप इजाजत नहीं दे रहे तो फिर GT रोड ऑप्शन है, फिर उसके ऊपर GT रोड पे फिर जो है वो लाखों लोग जो है वो भी समा जाते हैं। सवाल तो ये है कि जब इजाजत के बगैर GT रोड पर जलसे का दावा किया जा रहा है तो गुजरावाला स्टेडियम में ऐसा क्यों नहीं किया गया? तो हो ये रहा है कि सियासी दंगल से पहले ही माहौल मजीद गर्म हो रहा है, जोड़ पड़ रहा है, ऐसा मालूम हो रहा है। गुजरावाला में इंतजामिया ने बैनर्स और पोस्टर्स उतारने की कोशिश की तो लीगी रहनुमा और कारकुन भड़क उठे। इंतजामिया और पुलिस ने भी भरपूर जवाब दिया। 246 सियासी रहनुमा और कारकुनों के खिलाफ 36 मुकदमा दर्ज किए गए। 16 अक्टूबर को PDM का सियासी पावर शो, पहलवानों के शहर का माहौल मजीद गर्म। गुजरावाला में इंतजामिया की बैनर्स और पोस्टर्स उतारने की कोशिश, लीगी रहनुमा और कारकुन इंतजामिया से भिड़ गए। पुलिस ने भी बगैर इजाजत कॉर्नर मीटिंग्स और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मतवालों और जियालों के खिलाफ 36 मुकदमा दर्ज कर लिए। टेंट सर्विस और साउंड सिस्टम लगाने वालों समेत नून लीग और पीपल्स पार्टी के 246 कारकुनान नामजद हैं। उधर मंडी बहाउद्दीन में भी सियासी पारा हाई हो चुका। बगैर इजाजत कॉर्नर मीटिंग करने पर साबिक लीगी MPA शफकत गोंदल को हिरासत में ले लिया गया।
16 اکتوبر کو جی ٹی روڈ پر سیاسی شو کون کرے گا؟ اپوزیشن کے ساتھ پی ٹی آئی بھی ریلی نکالنے کے لیے تیار ہے۔ سما کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں پی ٹی آئی رہنما یونس انصاری نے کہا کہ کل دوپہر تک فائنل ہو جائے گا، اجازت کسی کو ملنی ہے۔ کہا کہ 16 اکتوبر کو کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے بیان کے خلاف ریلی نکالی جائے گی۔ صبح 11 بجے انشاءاللہ تعالی فائنل ہو جائے گا کہ ہمیں ملتی ہے یا ان کو ملتی ہے جی۔ تو آپ بھی اسی اسٹیڈیم میں کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں سر، ہماری ریلی ہے جی ٹی روڈ کے اوپر، ہم نے پلان دیا ہوا تھا کہ لوہیاں والے بائی پاس سے لے کر چاند کا قلعہ ہے ادھر تک ہماری ریلی ہوگی۔ تو آپ بھی چاہتے ہیں 16 کو ہی کریں؟ جی 16 کو جی۔ تو یہ تو بڑا اچھی سیاست ہے، پھر تو ٹکراؤ ہوگا، سڑک کے اوپر ٹکراؤ ہوگا۔ ہماری جو اپلیکیشن ہے وہ تب ہم نے ڈالی تھی جب کیپٹن صفدر گجرانوالہ آئے اور انہوں نے ایک تقریر کی کہ میں پاکستان، ریاست پاکستان کو نقصان پہنچاؤں گا اور جو ہمارے ادھر کور کمانڈر ہے ان کے گھروں کا گھراؤ کروں گا اور میں آگ لگا دوں گا، یہ لفظ اس نے بولا تھا۔ تو تب ہم نے پھر 3 تاریخ کو ایک اپلیکیشن دی کہ ہم ایسی اجازت گنڈا ناصر کو نہیں دے سکتے۔ گنڈا ناصر؟ آپ انہیں گنڈا ناصر کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک گنڈا ناصر ہی لفظ بول سکتا ہے نا جی، محب وطن پاکستانی تو لفظ یہ نہیں بول سکتا کہ میں کور کمانڈر کا گھراؤ کروں گا اور میں اداروں کو تباہ کر دوں گا۔ آگے آ رہا ہے فضل الرحمان کی پیش گوئیاں۔ لوگوں کا ملنا جلنا بڑھے گا تو کورونا پھیلے گا، اسی لیے ایڈوائزری آئی ہے۔ جلسوں سے خطاب کرنے والے کورونا ٹیسٹ کروانے کے پابند ہوں گے۔ بغیر ماسک کوئی بھی جلسہ گاہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ 6 فیٹ کا سماجی فاصلہ بھی بہت ضروری ہوگا۔ پنجاب کابینہ کمیٹی برائے انسداد کورونا نے اہم فیصلے اسی سلسلے میں کیے۔ عارف ملک رپورٹ کر رہے ہیں۔ پنجاب کابینہ کمیٹی برائے انسداد کورونا کے اجلاس میں بڑے فیصلے۔ بغیر ماسک جلسہ گاہ میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ خطاب کرنے والے کورونا ٹیسٹ کروانے کے پابند ہوں گے۔ 6 فٹ کا سماجی فاصلہ ضروری۔ شرکاء 2 ہفتے میں ہونے والی ملاقاتوں اور سفر کا ریکارڈ بھی فراہم کریں گے۔ اجلاس میں وزیر قانون راجہ بشارت اور وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے خدشہ ظاہر کیا کہ سیاسی اجتماعات سے کورونا کیسز میں شدت آ سکتی ہے، اس لیے کسی بھی جلسہ گاہ یا ہال کا 50% سے زائد حصہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوسری طرف 16 اکتوبر کے جلسے کے پیش نظر جاتی عمرہ کی طرف جانے اور آنے والی سڑکوں کی سائیڈوں پر کنٹینرز بھی کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ عارف ملک، سما، لاہور۔ نواز شریف کو واپس لانے کے دعوے کرنے والی حکومت کیا مریم نواز کی روانگی کے لیے بھی راہ ہموار کر رہی ہے؟ معاون خصوصی شہزاد اکبر کے بیان نے نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ کہتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ جنوری سے پہلے مریم نواز اپنے ابا جی کے پاس نہ چلی جائیں۔ شیخ رشید بولے مریم نواز کا جانا ممکن ہوتا تو اپوزیشن تحریک نہ چلاتی۔ اپوزیشن کے گجرانوالہ جلسے پر حکومتی ارکان اور نون لیگی رہنما آمنے سامنے ہیں۔ اپوزیشن رہنما حکومت پر رکاوٹیں ڈالنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ حکومتی ارکان کہتے ہیں انہیں جلسے سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن زیادہ لوگ پاور شو میں شریک نہیں ہوں گے۔ فیصلہ آپ کا ہے کہ پوری پاکستان کو جلسہ گاہ بنانا ہے کہ 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں جلسہ کرنا ہے۔ جو رعایت مانگنا چاہتے تھے این آر او کی شکل میں، نیب کے قوانین کی ترامیم کی شکل میں، جب انہیں وہاں مایوسی ہوئی تو انہوں نے اپنا زاویہ اور رخ تبدیل کیا۔ جو راستے روکنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی کوشش کو ناکام بھی بنایا جائے گا۔ پولیٹیکل گیدرنگ کے اوپر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی چیز ہو، اور یہ ہو بھی نہیں رہی ہے آن گراؤنڈ کے اوپر۔ اب ویسے ہی میں خود جا کے کہنا شروع کر دوں کہ مار دیا تو یہ تو کوئی اور بات ہے۔ ہماری جو کارنر میٹنگز ہیں جو کہ جلسوں کی صورت اختیار کر گئی ہیں پچھلے دنوں میں، میرا دل گواہی دے رہا ہے جو مینار پاکستان پر عمران خان کے جلسوں کا خاکہ ہے اس سے یہ کم لوگ ہوں گے۔ نہ جلسہ رکے گا نہ انشاءاللہ قافلے رکیں گے۔ حکومت کا کام ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ کاف کے ترجمان کامل علی آغا نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ آرمی چیف سے اپوزیشن رہنماؤں کی 2 اور ملاقاتوں کا انکشاف کر دیا۔ سما کو انٹرویو میں کہا گلگت بلتستان پر میٹنگ سے پہلے
एक मुलाकात नक्शे पर, दूसरी इनके अपने मफाद के लिए थी। सब एक दूसरे को इस्तेमाल करने की कोशिश में है और मौलाना फजल रहमान इनके हाथों इस्तेमाल होने नहीं जा रहे। मैं लिख के दे देता हूँ। उन्होंने कहा मुआदा करो लिख के, ये ऑन रिकॉर्ड है, आप लोग मुझे रास्ते में नहीं छोड़ जाएंगे। बहुत सारे मामला चलते रहते हैं ना जी, अंदर खाते नहीं चलते। इस मुलाकात से पहले जो 2 मुलाकातें थी, मेरी मौजूदगी में सारे मौजूद थे। शहबाज शरीफ मौजूद था, हकान अब्बासी भी मौजूद था, राजा परवेज अशरफ भी मौजूद था, बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद था। ये अपनी मुफाद के लिए कुछ भी कर जाते हैं, साजिशें भी कर जाते हैं। अलग-अलग मुलाकातें थी। सारी जरूरत होती है तो किसी वक्त चौधरी निसार जैसे बंदों को, फिर मोहम्मद जुबैर जैसे बंदों को इस्तेमाल किया जाता है। मैं प्राइम मिनिस्टर उसमें मौजूद था। फारूक लोगारी साहब चैलेंज बने हुए थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब का चेहरा भी बता रहा था मैं हुने गया तो मैं हुने गया। उस वक्त जहांगीर करामत साहब आनन फानन प्राइम मिनिस्टर उसमें तशरीफ लाए। चंद मिनटों की मुलाकात हुई और मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आए तो बड़े हशाश बशाश थे। तो फिर मियाँ साहब ने मुझे और मलक परवेज को भेजा कि जाके देख के आओ प्रेसिडेंट हाउस की सूरत हाल है। जहांगीर करामत तो इनको बचाने वाला था, उसने बचाया। मैं गवाह हूँ उस बात का। उसके बाद उसके साथ क्या किया, हमारी कोई तमारदारी के लिए भी ना आए तो वो कहे कि मेरी ज़ियाफत में आ जाओ। तो हम रियासत के साथ खड़े हैं। हाँ, तो फिर रियासत के साथ खड़े हैं। और आपका इत्तेहाद PTI से नहीं है, रियासत सारी जिंदगी रहेगा जी रियासत के साथ। और रियासत से मुराद रियासती इदारे ज़ाहिर है जी, रियासत हुकूमत से बड़ी चीज़ होती है। चीफ सेलेक्टर मुस्ताफी, माजरा क्या है चंद ही लम्हों बाद आपको बताएंगे। मौलाना फजल रहमान ने बड़ा दावा कर दिया है, कहा कौम हुक्मरानों को मुस्तरद कर चुकी है, उन्हें दिसंबर भी नहीं देखने देंगे। वो 4 सद्दा में जलसे से खिताब कर रहे थे। हम इन हुक्मरानों को बता देना चाहते हैं कि तुम्हारी कुर्सी की कोई हैसियत नहीं। कौम आपकी हुक्मरानी को मुस्तरद करती है। याद रखो, हम तरने वाला नहीं, हम लोहे के चने साबित होंगे। जो बड़े बड़े जलसों, रैलियों और मुजाहरों का ऐलान किया गया है, इंशाअल्लाह हम इनको दिसंबर देखने नहीं देंगे। इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। मुल्क 22 करोड़ अवाम का मुल्क, यहाँ उनके मफादात को अव्वलियत हासिल होगी। हमने धांधी की हुक्मरानी के खिलाफ बगावत का ऐलान किया है। हमने लड़ना है, उस वक्त तक लड़ना है जब तक इस कठपुतली हुकूमत को समंदर बुर्द नहीं करेंगे। एक तरफ अपोजिशन के बयान, दूसरी जानिब है शेख रशीद की अपोजिशन के खिलाफ जारहाना इनिंग्स। वाज़े कर दिया कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, मुस्लिम लीग की अब पाकिस्तानी सियासत में कोई गुंजाइश नहीं, ये भी बताया। 2 दिनों में पता लग जाएगा कि सारे पाकिस्तान से ये कितने लोगों को इकट्ठे कर सकते हैं। मजमा तो सारा है मौलाना फजल रहमान साहब का, ये सारे जुम्मे जंज के साथ हैं। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं मैं इमरान खान का मुखालिफ हूँ। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैं इमरान खान का नहीं, इमरान खान को लाने वालों का मुखालिफ हूँ। आप वही लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर दी और लैंड नहीं करने दिया, जिन्होंने जनरल भट्ट को अपने घर में ही जर्नैल बना दिया। शहबाज शरीफ तो फरमाइशी, उसने कहा मैं बेल वापस लेता हूँ। वो जोडो कराटे नहीं करना चाहते। जो अहबाब और काबिल एहतराम लोग ये कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। मेरा दिल कह रहा है कि बिलावल जो है वो समझ से काम। ये मफाद परस्तों का एक ऐसा टोला है जो हर वो फैसला चाहता है जो उनके खानदान के हाथ में। खुर्शीद शाह 14 माह से दिल के अस्पताल में क्या कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें जेल भेजा जाए। सीनियर वकील ने सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। ये कैसी बीमारी है? खुर्शीद शाह 1 साल से दिल के अस्पताल में है। ना एंजियोप्लास्टी हुई, ना सर्जरी हुई, ना ही पीस मेकर लगा। वो तो बिल्कुल ठीक हैं।
उन्हें अस्पताल से दोबारा जेल भेजा जाए। सीनियर वकील ने सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि NICVD में 3 खुसूसी कमरे खुर्शीद शाह के इस्तेमाल में हैं। सारा दिन अफसरों और कारकुनों से मुलाकातें करके वहीं से मामलात चलाते हैं। फैमिली के साथ अस्पताल में सुकून से रह रहे हैं। इतनी ढील दी तो प्लेटलेट्स कम होने का बहाना बनाकर बाहर चले जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करके तमाम फरीकैन को 18 दिसंबर को तलब कर लिया। समा के प्रोग्राम 7 से 8 में मुर्तजा वहाब से सवाल हुआ तो वो भी न बता सके कि 1 साल में खुर्शीद शाह का इलाज क्या हुआ है। बस दरख्वास्त गुजार वकील पर तंज कर दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि वकील साहब वकील नहीं, वो डॉक्टर ज्यादा हैं कि उनको इतना पता है खुर्शीद शाह साहब की सेहत के हवाले से। कुछ दिल के आर्जे में वो मुब्तला हैं तो इसलिए वो वहाँ पे एडमिटेड हैं, इलाज वगैरह है, वो तमाम चीजें हो रही हैं। मुर्तजा वहाब का कहना था कि खुर्शीद शाह को सिंध हुकूमत के नहीं बल्कि अदालत के हुक्म पर अस्पताल में रखा गया है। गैर कानूनी भर्तियों का केस, वज़ीर आला सिंध खामोशी से नैब कराची के दफ्तर पहुंच गए। 2013 के इंतखाबात से पहले सियासी बुनियादों पर महकमा इत्तलात में ग्रेड 17 में अफसरान भर्ती किए गए थे। भर्ती करने वाली कमेटी ने 30 अफसरान की गुंजाइश निकाली, लेकिन उस वक्त के वज़ीर ख़जाना मुराद अली शाह ने 45 अफसरान की महकमा ख़जाना में गुंजाइश निकाल कर दे दी। नैब ने मुराद अली शाह का बयान रिकॉर्ड कर लिया है। इसी केस में साबिक़ वज़ीर आला कायम अली शाह को भी तलब कर लिया गया है। कराची के मसाइल हल होने चाहिए, इसीलिए जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में रैली निकाली। शहजाद अली की रिपोर्ट देखिए। कराची को हकूक दो, जमात इस्लामी का शहर कायद के मसाइल के हल के लिए इस्लामाबाद में एहतजाज। नेशनल प्रेस क्लब से जिना सुपर मार्केट तक रैली निकाली। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बोले, 20 सालों से कराची में कोई यूनिवर्सिटी बनी ना अस्पताल। शहरी बिल देते हैं मगर उन्हें बिजली मिलती है न पानी। मुतालबा करने आया है कि वो बाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत सियासत की बजाय कराची के शहरियों का मसला हल करे। जो हुकूमत कराची के शहरियों को हक नहीं देती फिर हमारे हाथ उनके गिरबान में होंगे। सिराजुल हक का कहना था कि महंगाई का जिम्मेदार कोई और नहीं, वही माफिया है जो हर वक्त वजीर आजम के साथ दिखाई देता है। हाफिज नईमुर रहमान ने भी खिताब करते हुए कहा, 70% रेवेन्यू देने वाला शहर कायद अंधेरों में डूबा हुआ है। कैमरामैन हबीबुल हसन के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। क्या सरकारी बाबू वज़ीर आज़म को मामू बनाने की कोशिशें कर रहे हैं? वफाकी वज़रा ने सरकारी अफसरान की गलत बयानी को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं गुमराह कुन मालूमात से बचने के लिए ही हक़ाइक़ अब टाइगर फोर्स के ज़रिए मालूम किए जाएंगे। इस्लामाबाद से देखिए शकील अहमद की रिपोर्ट। मुल्क में महंगाई का सुनामी आने का जिम्मेदार कौन? वफाकी वज़रा ने सारा मलबा सरकारी मशीनरी पर डाल दिया। हमाद अजहर ने कहा, चीनी ज़खायर से मुतल्लिक मालूमात गलत दी गयी। फखर इमाम बोले, फायदा ज़खीरा अंदोजों ने उठाया। शाह महमूद कुरैशी ने तो ये भी बता दिया कि टाइगर फोर्स दरअसल सरकारी अफसरान की गलत बयानी का तोड़ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे सही सूरत हाल बताओ, क्योंकि कई दफा होता है जब अफसरान से पूछते हैं तो सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं और जरूरी नहीं है कि जमीनी हकायक जो हैं वो सरकारी रिपोर्टों से मुताबिकत रखते हो। टाइगर फोर्स कंट्रोल नहीं करेगी, वो जाके हमें हकायक बताएं। हमाद अजहर ने कहा, चीनी माफिया के खिलाफ घेरा पहली मर्तबा इतना तंग हुआ है। आज तक पहले किसी हुकूमत ने जरूरत नहीं की कि शुगर मिल्स के ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बने। फेक अकाउंट्स, बेनामी अकाउंट, पहली मर्तबा आपको एक्शन होता नजर आ रहा है और उस एक्शन के नतीजे में आपको जमहूरियत खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। वफाकी वज़रा ने वजाहतें पेश करते हुए ये भी कहा कि महंगाई से आवाम को तकलीफ तो पहुंची, लेकिन अब चीखें ज़खीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों की निकलेंगी। सूबों पर जिम्मेदारियां निभाने के लिए जोर। आइंदा पीर को गंदम की इमदादी कीमत समेत अहम फैसले होने का इंदिया भी दे दिया। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। कोरोना कंट्रोल में आया तो रावलपिंडी में फैशन मेला सज गया। नन्हे मॉडल्स ने भी मलबूसात की खूब नुमाइश की। अरहम खान की रिपोर्ट देखिए। वफाकी वज़ीर फैसल वाउडा को नाअहली केस में मुसलसल गैर हाज़िरी महंगी पड़ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी वज़ीर की अदम मौजूदगी में ही कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है। वफाकी वज़ीर ने दूसरी शहरियत कब छोड़ी? इलेक्शन कमीशन से कागजात नामजदगी का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा है कि फैसल वाउडा की लंदन में भी जायदाद मिली हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए हैं कि केस को सियासी ना बनाएं,
ये कानूनी मामला है। और अमेरिका के सदारती इंतखाबात आखिरी मरहले में दाखिल हो गए हैं। सर्वे में जो बाइडन को ट्रंप पर 17 पॉइंट्स की बरतरी हासिल है। ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।